हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। आज आमे पृथ्वीर प्रमुख धर्म विषय रे आलोचना करिबा। आम देश रे विभिन्न जातिर विभिन्न वर्गर एवं विभिन्न धर्मर लोक माने बसवास करिथांती। मनीषर व्यक्तिगत तथा गोष्ठीगत विस्मयकर अनुभूतिर रूप ही कौन ना धर्म। यह केतेक विश्वास एक निर्दिष्ट प्रथा निर्दिष्ट सदाचार और लोकाचार अनुमोदित विश्वास। धर्म मनीषर जीवन प्रसारी व माँ गर्भरे सृष्टि ठारू श्मशान पर्यंत व्यापी रही व्याप्त। मनीष विश्वास करे जे धर्म मनीष जीवनर लक्ष्य प्राप्ति रे साहाय्य करिथाए। धर्म समन्वय और एकता पाई साहाय्य करिथाए। धर्म एक संवेदनशील और आवेग उद्दीपक विषय जहाँकि धार्मिक विश्वास और प्रथा गोष्ठीर सामाजिक विश्व दृष्टि और चिराचरित रीति को बहुमात्रा रे रूप देई थाए। पृथ्वीर प्रत्येक समाज रे निज निजर धर्म विश्वास धर्मविधि एवं अनुष्ठान अछि। तन्मध्यरु आमे पृथ्वी इतिहास दुईटी मुख्य धर्म विषय आलोचना करिबा। गोटी हेला ख्रीष्ट धर्म और अन्यटी हेला इस्लाम धर्म। तेबे प्रथमे देखिबा ख्रीष्ट धर्म। ख्रीष्ट धर्म प्रथमे देखिबा ख्रीष्ट धर्म। ख्रीष्ट धर्म विश्वर एक महत्वपूर्ण धर्मधारा बोली कहा जाए। ख्रीष्ट धर्म ईश्वरंक प्रेरणा रे प्रकट होइथिबा धर्मर अंतर्भुक्त दैवी प्रेरणारू प्राप्त धर्म उपदेश संगृहित पवित्र ग्रंथ बाइबेल। ख्रीष्ट धर्म रे जो पवित्र ग्रंथ थिला ताकू कह जाउथिला बाइबेल। बाइबेल को दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि यथा ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट रे जीशुंकर जीवनी तांकर नीतिबाणी और तांको एप्स्टल विषय आलोचना करा जाइछि। ता सहित बा शिष्य मानक कार्यकलापर वर्णना रहिछि। केउथिरे ना न्यू टेस्टामेंट रे जीशुंक जीवनी तांकर नीतिबाणी तांकर एप्स्टल एवं तांको शिष्य मानकर कार्यकलापर वर्णना रहिछि। न्यू टेस्टामेंट रे प्रथम चारोटी धर्म पुस्तक रे कथित जीशुंक जीवन मृत्यु और पुनः जागरण गॉस्पेल रूपे प्रसिद्ध। बाइबेल होची ख्रीष्ट धर्मर धर्मग्रंथ। जीशु ख्रीष्ट धर्मर प्रतिष्ठाता किंतु ए धर्मर मूल इहुदीय परंपरा उपरे आधारित। आज को प्राय 21 वर्ष पूर्वे ऐतिहासिक पुरुष जीशु ख्रीष्ट जन्मग्रहण करथिले। 33 वर्षर स्वल्प जीवन काल मध्यरे से अद्भुतपूर्व लोकप्रिय होई परिथिले। तांकर बाल्य जीवन रहस्यमय थिला। सामाजिक जीवनर शेष 3 वर्ष रे से निज शिष्य मानकु सत् पथरे किपरि चालिबे ईश्वरन को खुशी करिबा बाट देखाइथिले। तत्संगे संगे ता सहित दुखी दुख को केमिति उपशम करा जाई परिबो बा सेमानकु किपरि सेवा करिबा से कथा मध्य शिक्षा देइथिले। तांको जीवनर सबुठारु मुहूर्तपूर्ण विषय होउची तांको शिष्यंक मध्यरे विश्वास जे जीशुंक क्रूसविद्ध मृत शरीर को कबर देवार 3 दिन परे से पुनः उत्थित होई तांकर शिष्य अनुगामी मानंकु 40 दिन मध्यरे अनेक थर दृश्य हेले एवं सो उद्देश्य संपादन करी शिष्य मानंकु धर्म प्रचारक रूपे अभिहित करी स्वर्ग को आरोहण करिथिले। जीशु ख्रीष्ट निजको ईश्वरंक पुत्र एवं व्यवहार रे पापी को क्षमा प्रदान करिबा तांकर क्षमता बोली दाबी करुथिले। उपरोक्त कारणरू इहुदीय धर्मगुरु माने विरक्ति प्रकाश करिथिले किंतु जीशु ख्रीष्टंक अनुगामी माने जीशुंकु ही ईश्वर बोली विश्वास कले। सेथिपाई ख्रीष्ट धर्म विश्वास रे मौलिक सिद्धांत जे जीशु ख्रीष्ट ही सत्य मनीष और सत्य ईश्वर। तापर देखिबा जीशुंक जीवनी।
ହିବ୍ରୁମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମସିହା ବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମୁକ୍ତିଦାତା ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ହିବ୍ରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଳମରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନାଜାରେଥର ଅଧିବାସୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଜୁନିୟର ପ୍ଲିନି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ପଲଙ୍କ ଲେଖାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀର କେତେକ ସୂଚନା ଅଛି। ହିବ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ହେରୋଡଙ୍କ ଜୁଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ବିଜ୍ଞ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ରେ ବା ରୋମୀୟ ବର୍ଷ 748ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6 ବା ରୋମୀୟ ବର୍ଷରେ 748ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲ୍ୟୁକଙ୍କ ରଚନାନୁସାରେ ରୋମ ଦେଶରେ ସମ୍ରାଟ ତିବେରିୟସଙ୍କ ଶାସନର 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 28 ବା 29ରେ ତାଙ୍କ ଶାସନର 15 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ 30 ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦାନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1 କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2। ଏସବୁ ବିରୋଧାଭାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4 ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ବୋଲି ବିଜ୍ଞମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଅଛି। ମେଥ୍ୟୁ ଏବଂ ଲ୍ୟୁକଙ୍କ ମତରେ ଯୀଶୁ ଜୁଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜେରୁଜେଲମ ଠାରୁ 5 ମାଇଲ ଦୂର ବେଥଲହାମଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ମେରୀ ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଜୋସେଫ ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମେରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜୋସେଫ। ସେମାନେ ନାଜାରେଥ ଗ୍ରାମର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବେଥେଲହାମ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପିତାମାତା ବେଥେଲହାମର ଏକ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜୋସେଫ ବେଥେଲହାମରୁ ସପରିବାର ମିଶରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପିତା ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ହିବ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପାସନା ବା ଧର୍ମଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀ ଓ ଶିକ୍ଷା ବାଳକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ରାଜା ହେରୋଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମିଶରରୁ ଜୋସେଫ ସପରିବାରର ନିଜ ସ୍ଥାନ ନାଜାରେଥକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ନାଜାରେଥରେ କାଟିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନାଜାରେଥରୁ ଯୀଶୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଯଥା କ'ଣ ନା ଗାଲିଲି, ଜୁଡ଼ିଆ ଓ ତତ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଲୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରତିଭାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମେସିହା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା ସେଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖି ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ମେସିହା ବୋଲି। ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୀଶୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗାଲିଲିରୁ ଜୋର୍ଡାନ ପହଞ୍ଚି ଜନ ନାମକ ଏକ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜନ୍ ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ମେସିହା ବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗମନ କଥା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଗୁଣ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ପ୍ରଶଂସକ ନିଜର ପ୍ରିୟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ମୁକ୍ତିଦାତା ପଦାର୍ପଣ କଲେ ବା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟତମ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ପିଟର, ଜନ୍ ତେମସ୍ ଏବଂ ଏନଡ୍ରୁ
एमाने थिले अन्यतम तांकर प्रिय शिष्य भाव बा निकटतर जो माने थिले जीशु लोकप्रिय हेबा देखि इहुदी पूजक माने सह्य करि पारिले नाही। जेतेबेले जीशु लोकप्रिय हेले सेतेबेले इहुदीर पूजक माने आउ सही पारिले नाही। से माने जीशु को ईश्वरद्रोही और सामाजिक राजनैतिक अपराधी व्यक्ति बोली घोषणा कले। तांको विरुद्ध रे अनेक मिथ्या आरोप आनी तत्कालीन रोम नगर रे शासक पोनटियस पिलेट को सम्मुख रे न्याय विचार पई उपस्थापना कले। प्रथमे पोन्टियस पिलेट जीशुंकर कार्यकलाप बा राजद्रोह बोली स्वीकार करिनथिले। सेतेबेले हिब्रू माने प्रतिवाद करी कहिले जदि से दंड न दियंती ताहाले रोम सम्राट तिबेरियस सीजर को जणाइबे। शेषरे पोनटियस पिलेट हिब्रू मानक प्रभाव और चापरे जीशु को प्राणदंड आदेश देइथिले। जीशु को शुक्रवार दिन ख्रीष्टाब्द 29 रे मुंड और हाथ रे क्रूसबिद्ध करागला। केबे ना शुक्रवार दिन ख्रीष्टाब्द 29 रे मुंड और हाथ रे क्रूसबिद्ध करागला। क्रूसबिद्ध समय रे जीशु घातक मानक उद्देश्य रे भगवान को प्रार्थना करथिले। कोन कहिथिले ना हे पिता एमानंकु क्षमा कर कारण एमाने कोन करूछंती जानंती नाही। ये थिला आजिर विषय वस्तु। जदि भिडियोटी भल लगी थाए ता लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सहित शेयर करंतु। जदि चैनल को सब्सक्राइब करिना हंती चैनल को नुआ आसीचंती प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करिनंतु जहा फल रे कि आपण मानक पाखरे हमर नुआ भिडियो रो नोटिफिकेशन पहुंची परिबो। थैंक यू।